Assalamu alaikum. Miɗo salmina on onon inde mon yettore moɗon no kala ko wonirɗon. Haray miɗo lando seɗon e jam onon e ɓengureji moɗon ɗi nokku kala ko wonirɗon. Haray min on miɗo e jam min e ɓengurande men fof meɗen e jam. Donc hande kadi kikkiɗen ari fi ɓeydodiri seeɗa ko yowdiri dawle meɗen ɗen. Mo defali yeeyi o defata o ñama, sorry, mo defali ñami o defata o yeeya. Kogo ɗimmun ɗum mo suɓɓali mo wonda o wa'ay o wonduɗo e wonɗo wo. Donc Marliatou Ba, bonsoir. Doumbouya Mariam Diallo, Alpha Omar Kolenke, son excellence, toujours sur la première ligne, mon compagnon d'armes, Soumaka Pullo, Madina Madjamba, ainsi de suite, Aïcha Ba, Diallo, Fatmata Binta Diallo. Miro salmina mon kala mon ka wondiri. Hande, merci beaucoup Ba Marliatou, merci. Encore, d'accord. Binani Diallo, salut mon frère. Oui, bonsoir ma soeur. Donc hande kadi ngari ɓeynodiri ko yowodiri e fi dewgal ngal yiɗidiren hiɗen wuuri ta yimɓe ɓen ko wolta kon fi mon tam ɗum mapping on ta ɗum fi wonta ɗum maapi wonkiji moɗon ɗin wiyay ɓen wondema simi mayale hondiray tafi ɓe maapi on ko cooƴi noon, tafi mapping on ko cooƴi noon. Kala wiwɗoma wondema si o mayale on huwodiray ma wonata ɗum ɗo yettomo article ji ɗi wona ka tande maɓɓe rewata, article ma on naka salon maɓɓe rewata. C'est des éternels frustrés, c'est des éternels insatisfaits. Donc ko yimɓe nawluɓe, ko yimɓe ɓittiɓe, ko yimɓe ɓe anda ko faala, ko yimɓe ɓe tawata ka yiɗaɓe o yiɓe songi par ce que kamɓe ka yiɗaɓe ɓe kambana yimɓe. Kamɓe vraiment ɓe etaka ɓe welti hiɓe kambana tun yimɓe si mayali en huwodiray. Si tawi a jombu joni ɓenna si mayali ɓeygu makko wonata, si a jombama ɓenna a si mayali min kadi o wonata ka dewgal makko, ma on siko jawdi heɓuɗa amin kadi si mayali o perdaymi perdinaymo jawdi makko nin. Ɓe woɓɓe inna a ko mariage makko ngo dollar waɗa ko manti. Hey, il faut être fier de toi, il faut être fier. Gagnoma on kala ngal rewruɗa a ronkaymo, gagnoma on kala ngal rewruɗa ñande o ñande ngal rewruɗa o ko ñuuƴi. Donc essayez de partager la vidéo au maximum. On va essayer de motiver au maximum. Donc que tu sois divorcé, on a divorcé, il faut aujourd'hui on va taper fort. Merci beaucoup Alpha Omar Kolenke, merci mon frère. Déjà quand Alpha Omar Kolenke, c'est toi qui m'as appris au collège. Donc je suis fier de toi mon frère, mon guerrier. Donc on a mis non, hande yewta seeda ko yowondiri fi dewgal ngal toujours. Bay ko fi maggal yewtaten. Aimons nous vivants, zéro stress. Yiɗen hoore men ko adi ko yiɗen hoore men. Sa yiɗali hoore ma heɓata dewgal kelɗugal, sa yiɗali hoore ma heɓata golle ɗe yiɗuɗa, sa yiɗali hoore ma a wawata andude ko ɗum jokkuɗa, sa yiɗali hoore ma gagnoma on o foolete, sa yiɗali hoore ma ka yawɗa wahreɗa ɓitti yiɗa miijo yiɗa susio yiɗu hoore ma. Wonɓe ɓe wiide a gaynata, accuɓe wowla ɓe inna a gaynata. Yeetoɓe arsike ma on e mayde mande wona ka salon baba maɓɓe rewri, wona ka salon baba maɓɓe arsike ma on rewri e mayde manden ko fenande ɓe jokki. C'est des éternels insatisfaits. Nga rewruɗa o ɓe ɓuttinta. Si a ƴawri ɓenna a ƴawri, si a joldi ɓenna a joldi, si a jippike ɓenna a jippike, si ɗa ƴawi ɓenna ɗa ƴawi, siko dow wonɗa ɓenna ko dow wonɗa, siko ley wonɗa ɓenna ko ley wonɗa. Kala ngal rewruɗa a daɗata. Ndaaru kala ko tewɗa, ɓuttina wonki makin, ɓuttina wonki ɓeygure maɗa nden, ndaaru ɗum waɗa ko heddi kon ko cooƴi ɗin wombata kon ta haaju ma woni e mum. Merci Alpha Omar, on vient de loin, sincèrement, on vient de très loin mon frère. Donc ta nangi lawol, si a nangi lawol, si bareji ɗin fuɗɗike wottude ta yaƴƴito, nangu lawol ma ngo, jokka lawol ma ngo moɗa yaha. Ta haaju ma woni ko yimɓe wolatama ka quartier, ta haaju ma wonu e ko yimɓe wala inde ma, ɓe inna a gaynata. Hey, ɓe fenayi, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la méchanceté. Ko ɗum ɓe tan gagnanandi, ko ɗum ɓe soñjuɗe ka wonki maɓɓe par ce que ɓe yeyiɗa jalbi, ɓe yiɗa ƴawa e ngal ɗo, jippo e ngal ɗo, ɓe yiyaɗa yaha ɗo ɗe arta ɗo, haajuji maɗi fof no marsude. Kamɓe ɓe ɓitti ka dewle maɓɓe, ɓe jooɗo taw ɓen ko debbo rewɓe seedaɓe, kaɓe jooɗo ko indema. Woɓɓe ɓen tawa seedino e modi mo ɓuuri duuɓi 1 sappo e ɗiɗi, ino jooɗi ha hande heɓal dewgal. An fi ɓe hiɗa heɓi dewgal, ɓe jooɗo ɓe egrinno, yaha ha ɓe tawa ko yawɓe karama ko fi déstabilisugol ma, ɓe yaha karama ko fi bonnugol fi ma on. Wiwɓe ɓe fenayi, wiwɓe ɓe fenayi ngal ɓe rewri woɓɓe wawantama hunde. Arsike ma on e mayde ma nden rewa e salon goɗɗo, rewata e dambugal kuur goɗɗo.
voilà il faut être fier et fort wota goɗɗo ɗenƴine o yeytoma ko jokkuɗa ko wona ɗum wota goto hulɓine lawol ngol jokkuɗa ngol wona ngal ɗon o wiyama ngal ɗon lawol hewtoyta innama ko gonga makko wi o fenayi haysi ngal hewtoyta jokku sa découragé ko ɓen kadi jotto innama wondema ɓe anduno a gaynoyta ɓe anduno a hewtoyta ɓe anduno ɗum ɗo waɗata ɓe anduno ɗum ɗo waɗata ngal rewruɗa o ɗum ɗo waɗata ɗum ɗo timmata kamɓe ɓe anduno fof gila jibinaɗa gila wonnoɗa kadi reedu tege yumma ma ha jibinaɗa janduɗa kamɓe ɓe andi fof fima kono kamɓe ha hande ko Allah waɗi ɓe ɗon hiɓe ɗon ɓe acca leggil ngi tunti kaaƴe ngi wongi ka hoore maɓɓe ngin ɓe jooɗo ɓe innama an kamɓe wondema an a gaynata goɗɗum sina ɗum ko ɗum debbo seedaɗo jalirta debbo heɓuɗo sina ala ka dewgal ma duuɓi sappo e goɗɗum hiɗa kadi ala e dewgal goɗɗo no heɓuɗo sina joɗɗa e monɗa joɗɗa weltoɗa ɗum est ce que anga mijitike est ce que anga mijitike duuɓi sappo e goɗɗum ɗa jooɗi ala e dewgal ɗa wadde halkareji ɗa waɗi hoorema lemune saɓere hendiɗo o tettayi ka yawɗa o ɓe yiyete ka yawɗa o ka restaurant yaha a yiyete ko hôtel yiyeɗa a yiye kaka goɗɗo yaani o yiyete an joɗɗa wiya fi goɗɗo no heɓuɗo sina an hiɗa welti an wiya Allah jara hey gorko jombayi siɗa faala ɗaɓɓu gorko ma on gorko jombayi ma an o ɓittiɗo ka dewgal ma hiɗa ɓitti ha anda ko faalaɗa ɗaɗa fi goɗɗo no heɓuɗo sina joɗɗa jala ɗum fi hun ɗum wota weltor goɗɗo mon ko goɗɗo woni heɓude gorko jombayi nene ma no ben ma no mari jelo bappa ma no mari jelo hey la polygamie en finu tawɗen ɗum en aru tawɗen polygamie woɓɓe noon ko ɗum ɗo woni ƴettirde ɓe inna Allah jara Allah ittañila mone fi goɗɗo kono jombude ɗiɗo mamo jombude tataɓo mamo jombude nanaɓo ɓenna kamɓe Allah ittañi Allah jarama Allah hakke amen on hakke amen on hakke amen hakke ma honɗum kononi hakke ma on gorko jombayi wona an wonɗo wolde wona ben ma wona bappa ma wona kaw ma wona sorma fof jombayi ha suudu heewa an hiɗa jooɗi duuɓi sappo e goɗɗum ala dewgal ɗa jooɗade weltoɗa fi goɗɗo no heɓude sina est ce que an a mijitike taw ɗo ya ɗaɓɓu taw moodi ka yaha ɓisoɗa taw a heɓi ɓiɓɓe ha suudu heewi ɗo ya joɗɗa taw ɓiɗɗaɓɓa ka ɓisoɗa ko aymo joɗa ko inna goɗɗo fi ɓaymo heɓude sina Allah jara Allah ñawlinta Allah accinola ñawlinde fi moodi on no jombude an on ko aaden jasuɗo an ko aaden luutuɗo voilà je le dis et je l'assume so wona ɗum musidɗo ma so heeɓi malheur hara ko malheur o heeɓi wallumo supportamo e hoore malheur makko on si goɗɗo heeɓi musidɗo ma heeɓi bonheur wallumo kadi waɗugo wello bonheur on ko ɗum ɗo woni bani adama kono an hiɗa mari ɓiɓɓe ha suudu heewi tef hiɗa seede e moodi ma a faalaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo moƴƴu a faalaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo gaynu a faalaka yimɓeɓe yo nafu joni noon ko hono ɓiɓɓe ma ɓen wonirta goɗɗum ko hono ɓiɓɓe ma ɓen nafirta goɗɗum ko hono ɓiɓɓe ma ɓen ɓantorta a faalaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo heɓu hay hunde sa yiɓe ka tarawo a falta ñamitagol a falta wargol ɓe joni noon hiɗa jiidi ha suudu heewi ɗacci ɓeɗo ala koɓe ñaama joɗɗa mone contre ɓiɗɗo goɗɗo ko a ettota kono ɓiɓɓe ma ɓe wonira goɗɗum sela ɓiɓɓe yimɓe ɓen ça c'est l'Afrique pullo Fuuta wawi ɗum pullo Fuuta a ala e dewgal duuɓi sappo hiɗa jooɗi a ala e dewgal hiɗa waɗi hoore ma ventilateur hendiɗo o yiiti ko jeeyi lemune sabere hendiɗo o tettay fi goɗɗon heɓude sina joɗɗa inna jala ɗum tawa kadi ko siɗɗo ma kadi mo hannuɗa wallitade mo hannuɗa supportude joɗɗa egreneɗa oɗo donc haɗa kono mi faala wiide mo kala e meɗen yiɗan ɗimmo mo on ko yiɗani kon hoore muɗum c'est très important dans la vie par ce que a wawata faalede ɓiɓɓe ma ɓe wonu goɗɗum faalɗa ɓiɓɓe yimɓeɓe to ɓe wonu hara ɗum yirtota ko ɓiɓɓe ma ɓen ko fenade jokkuɗa ko fenade jokkuɗa si tawi ɗa faala ɓiɓɓe ma ɓe wonu goɗɗum iɗa faala an ya wonu goɗɗum anniyano yimɓe ɓen ko anniyanoɗa kon hoore ma yiɗan hoore ɓen ko yiɗanɗa kon hoore ma aya si ɓiɓɓe maɓe mbarkata a yi ay si ɓiɓɓe maɓe wonta goɗɗum kono an naya yiw ɓiɗɗo goɗɗo no iwtileɗe porto an naya yiw ɓiɗɗo goɗɗo no dasa otowal an naya ɓiɗɗo goɗɗo no waɗa ɗum ɗo no waɗa ɗum ɗo naya ɓiɗɗo goɗɗo darodi hoore koyɗe makko ɗe himo seppude an hara ko waɗama on noon a monike a nenejo heɓuɗo ha suudu heewi tawa nga mara mone sina wonugo mone e ɓiɓɓe yimɓe ɓen ko honno ɓiɓɓe maɓe wonirta goɗɗum e monno vivant mi wi ɓe fenayi yeytoɓe ɓe fenayi kala ɓe woni ɓe fenayi ɓe gaynata ko haala ɓe jokki kala wiɗoma évolueta wimo fenayi kala wiɗoma misimi mayale huwodira wimo o fenayi arsike ma e mayde ma nde wona ka salon ɓe makko rewi voilà je l'assume kala wolanɗoma ɗum ma o wima ange ɓengu ma on wondata ma mo habbi ha wondo wimo o fenayi arsike ma e mayde ma nde wona ka terrasse ɓe makko senda je suis fier et je l'assume
Donc on y a photo. C'était une entre parenthèse. On va revenir sur notre thème d'aujourd'hui. Quand on thème on hande, oui, les 24 comportements. Ko tawata kon si a waɗi ɗin ɗon ange wondi hakkude ma wondiɗo ma on dewgal ngal helay dewgal ngal laƴa ha divorce ara les 24 comportements jonno si tawi woni an hiɗa e dewgal a falake dewgal ma ngal bonu ma koko mimma wolande ɗo si tawi ɗum ɗon tawa dewgal ma ngal hara ko wattan hakkil dewgal ma ngal laƴi dewgal ma ngal hare ngal laƴi koko ma sifanade ɗo fo simi sifani kama tawi ɗum ɗo fo na ka nder dewgal ma wattan hakkil dewgal ma ngal hare ngal laƴi c'est le bon moment que tu prends conscience taɓɓitira dewgal ma ngal hana ngal helata kono won ɗum no tawa siɗa wondi e modi ma yo taw hara pares amara pares o ta won neɗɗo mo memata bunadu ta won neɗɗo amuɗo lotugol suudu amuɗo woncitugol amuɗo defugol amuɗo ɗum ɗo piwo suudu an a memata e hunde haysi modi ma soodi liƴƴi ka tarawo o addi fiya defammo ɗum ɗon ñamo tawaɗa aami so defi tewu o addi tawaɗa aami immagol defa ɗum ɗo an ko a ngamuɗo an ko a amuɗo iɗa waɗi hoore ma an ko a patron iɗa waɗi hoore ma ko a hewtali haysi ko a patron so modi ma soodi tewu ma gerto o addi ka suma liƴƴi o addi ka suudu o jonnima haysi ɗa ɗani fini so findinima waɗi defan e ɗum ɗo wona kanko tun a defande ko on fof ɗon defande immo defa vite fait ñamo ɗuni debbo kono harana immagol a kawte siko ñowgol yimɓe ɓen hiɗa ton kala ka inde goɗɗo bonnete no hiɗa ton kala ka mariage goɗɗo échoui hiɗa ton kala ko goɗɗo divorci inde ma no ton ande dewgal ma ngal laƴi ko hikki ɗum ɗon ya sipsonu mo wondiɗo ma on sipsonamo an ka yeɗa wo hiɗa sipsoni mo so o wayni kamo jomum yawde golle an haqqille maɗen fof ko hen est ce que o rewa halla est ce que o rewa halla est ce que na kaarijo o rewi mi holaki ko on toon yawde mi holaki o fokkiti toon est ce que ko toon yawdude si a waɗi ɗum ko hakkille ma a soñdia hoore ma ɓitta hoore ma taw hara ka miijiɗa toon na toon o yaari ɓittoɗa geɓoɗa ande ko waɗa sipsongol goɗɗo sipsonɗa mo wonduɗa on ma o si ɓeygu ma waynike mo fokkiti yawgol dennabo ma fokkiti yawgol sadaka ma fokkiti yawgol nokkugo tawa hakkille maɗen fof kaka ɓeygu ma yahata toon ko to hakkille maɗen woni est ce que ɓeygu a rewal ka jatigi makko est ce que ɓeygu a rewal ka hôtel est ce que ɓeygu a rewal ka resto est ce que ɓeygu a rewal ɗo ma rewal ɗo sa waɗi ɗum ko hakkille maɗa dewgal ma ngal laƴayi ittu ɗum ka wonki ma si a wonde goɗɗo ɗa yiɗimo hiɗa yurminimo ta tefu ko o jokki o ta rangu espionugol mo so wayni kam on fokkiti nokkel kaari accuɗumo e allah o yaha a gaynata debbo renotako ko noon kay woniri gorko renotako faalaɗo bonde on o bonayi amara feere makko donc so wayni kam o mokkiti nokkel kaari siko toon o yaari peu importe si tawi kadi na toon o yaari peu importe jokku haaju ma an a waɗi devoir ma on devoir makko on so waɗali accuɗumo e allah jokka haaju ma ñande goo allah tumbama ko ha waɗama horde ƴetta jonnama harna ñande alaka ka o memmino so tawi ɗum ɗon toon andu dewgal ma ngal laƴi ko hikkite ɗum ɗon an modi ma mangi ɓeygu ma hiɗon wondi tawata teddungal ala ande bon a wole tun o sonka hey moɗon min miɗa haala ma wela min ta wolnan ɗum ko woɗɗa woymo sonka a wole haala welka sonka modi mi jeeji on acce onon kadi waɗe doyi o sonka onon kadi nani warrete waɗe doyi o sonka sa wi areɗo yewten o sonka respect ala teddungal ala si tawi woni teddungal ala e dewgal hare ngal laƴi par ce que ko désespoir arata e wonki kin ko désespoir arata e wonki mo wonduɗa on o anda hihi anɗa yiɗamo par ce que siɗa yiɗi goɗɗo a teddinaymo ka teddungal boni hakkude dewgal wo andu giggol ngol tawaka ɗon par ce que goɗɗo so yiɗi goɗɗo sa yiɗi mo wonduɗa on a teddinaymo sa yiɗi goɗɗo a teddinayi ko iwɗi ko ɓaawo makko sa yiɗi goɗɗo a teddinayi ɓeygure makko nden mo tawɗa nde ɓeygure nde tawduɗamo e mum nden a teddinayi nden ɓeygure a teddinayi ɓeygure nde ɗi ittuɗamo e mum nden kono so tawi teddungal ala hakkude ma e genda ma teddungal hay hunde beɗi fotata ebbere zarra ala hakkude ma e mo wonduɗa on ma tawde mo wolanama hara ko inna a yandi ndeɗa wolnamo a yandi ndeɗa wolnamo hara mo jooɗa mo miijo goɗɗum go haqqille makko wonta ko wolta kon ɗum noon manque de respect ma so ukkodiri o yannama o naata e coñci ma o jirgita o aybinama ɗum ɗo ko ɗum manque de respect teddungal ala kala ko teddungal ala e nder dewgal ngal laƴayi
teddugal ngal yo taw hara si giggol ngol wi ɗon hakkude mono yo taw hara ko teddugal ngal hekki ɗon kono si tawi woni teddugal ngal ala mo wonduɗa on si a remarquita o alama teddinde o ta lando mo laaɓan yo laaɓane pos giggol ko maramma kon iwi non haysi ko a jomba keso haysi ko a jomba keso si tawi woni mo wonduɗa on o wawatama teddingol wi'u giggol ko hiɗinoma kon haysi tawi woni mo hiɗinoma feno jombedirton andu on saahi ɗon giggol ngol iwi par ce que sina ɗo en fof eɗen andi goɗɗo sino hiɗuma o teddinte goɗɗo yawima o andu o teddinama andu o hiɗama sina ɗum si goɗɗo no hiɗuma o teddinte si a daari a tawi mo wonduɗa on o teddinama ta lando ko yiɗno ko nder ga iwi ko hikki ɗum si a wondiɗo ma on tawi woni a yafotako mo ɓenta kon le pardon tawi a yafotako mo kanko kala ko waɗuma a ittay ɗon e ɗon kala ko waɗuma kala ko wani o tewi o waɗi erreur sorry si tawi woni o tewi o waɗi goɗɗum bonnere a yafotako mo si o tewaki kan ɗon kadi la même chose a yafotako mo exemple joni harɗo ñamude tasu ni yura ko tasu fusiramo ma ɗum o mafe mo defi on tawa lanɗan ɗan ɗuuɗi sifono ɗum ɗo ara tawa nano farere ano o bonnama nden bonnere ɗon yafoɗamo si tawi no an a yafotako mo wonduɗa on ma o moɗi ma waɗi erreur ji anti anda laɓa ma ko erreur waɗi ɗo ko ya yaafo mo neɗɗo si tawi o yafotako si tawi neɗɗo o yafotako o wawata wonugal e dewgal muñal ngal hino moƴƴi ko gonga kono hoore muñal ngal koye taw hara on tigi mo wonduɗa on o yafotoma par ce que hay goto e meɗen timma hayye goto e meɗen wawa wondude e goɗɗo e nder suudu ñande wo ñande jamma e ñalorma bimbi e kikiɗe hara ɓe haɓata ngal dewgal arali hiɗen andi ɓuɗɗo marde martaba ka aduna ɗo e ɓuɗɗo marɗo martaba on ka lakara c'est le prophète sallllahu alayhi wa sallam kono eɗen andi se daari hay ka siraji maɓɓe ma ka histoire ji maɓɓe ton hiɗen andi sonnaɓe maɓɓe ɓe jalousidirayno hawre woy toso koye waɗayno hiɗen andi ɗum mais le prophète ɓay kamɓe il est exempt de tout péché ɓe ara ɓe ñippa par ce que wonduɓe o haɓay enen noon ko timma en enen himɓe ko tawata nous sommes des hommes secondaires nous sommes des personnes secondaires qui sont divisées en deux parties un homme alpha et un homme bêta ko enen timmata e wawata timmugol joni noon sa wondi e goɗɗo ko obligatoire ko ma o fawño e ma sa wonde goɗɗo ko obligatoire ko ma o waɗama ko welatama ɗin ma o tewi ma o tewaki kono si tawi woni ko a yafotoɗo ella makko wawata feeñugol si tawi woni ko a neɗɗo moƴƴuɗo neɗɗo muññiɗo hoore muñal ma ngal tawa kadi ko a yafotoɗo dewgal ma ngal laƴata kono si tawi woni anka dewgal ma ko woni wo ko woni ko sonko ko woni wo ko woni ko ñerme ko woni wo ko woni ko daari ɗum ɗo ɗum ɗo no warri ni ɗum ɗo no towri ni ɗum ɗo no joltiri ni tawi an ko ɗum ɗo tum woni ka ma dewgal ma ngal laƴi dewgal ma ngal laƴi ko hikki ɗum ɗon hino tawa ko tawata si dewgal ɗum ɗo waɗi dewgal ma ngal laƴi ko nde tawata hoynidirgol ngol yennidira fiiɓay haɓama yennidire imma ko gorko on yennata debbo on ma debbo on yenna gorko on ko ɗum wiɗe nane ka respect si tawi woni ange mo wonduɗa on a memene tun o jooɗo o yennama o yenna famille ma on o yenna ngal ma fof o dampa o kuda jimbe o kuda bidon o welto ɓay mo aybinma ɓay mo hersinma si ɗum ɗo wari dewgal ma ngal andu dewgal ma ngal ngal laƴi ngal fof keti taƴugol donc sa wattanali hakkil mo wonduɗa on sanga o yennatama ɗon sanga o aybintama ɗon sanga o mappandotoma ɗon o aybinama o aybina famille ma on saahi ɗon sa waɗali marche arriére o aroyay ha o feƴƴoya ɗon si feƴƴi ɗon hare ko dewgal ngal woni taƴoyɗe par ce que hare ngal laƴi ko hikki ɗum iɗen andi a wonda e goɗɗo ko wiyete ko nga gundoji ino woodi rewɓe tellement ɓe wawi pilum palum tellement ɓe wawi pilum palum ngal rewranɗaɓe o wona ngal rewranɗaɓe o wona ngal ɗon
ko ñande o meɗen mari haaju meɗen mari mariage yontere hande yontere janngo meɗen mari dennabo to yontere faɓɓi janngo meɗen mari sadaka to yontere ɗum ɗo meɗen mari ƴawgol kengu ko pilum palum himo pilum palum nawa ƴawɗo wa dariɗo hoore yiite iɗen andi ɓen hino woodi hino ko worɓe ɓen goy ko gonga mais ka reɓɓen ɓuri ɗuɗude pilum palum makko no ɗuɗi mo wawa dariɗo hoore yiite gundoji mo mari gundoji kono gundoji makko ɗin ko ɓe ka tarawo ande gundoji makko ɗin gore makko ɓen ka tarawo ko ɓeɗo ande gundoji makko ɗin moodi makko jombuɗo dewgal sunna e farilla on mo tawata on o wawata suuɗidirde hay e hunde ka nder dewgal makko tawa oɗo anda secret makko tawa oɗo anda hunde ko ittiri makko oɗo yahi kanko mo e dewgal tawa o mara kadi mo holla ƴoyɗe sewna moodi makko oɗo o mara mo holla kala bantiyagal sewna gorko makko oɗo ananay mo jooɗo inna to min haymi tutti moodi am mettayi min haymi tutti moodi am mettayi oɗo jofojo fiɓay mo yiɗa moodi makko no hiɗi mo anda ko faala kono tawata gundo makko hay hunde moodi makko anda par ce que déjà o gayni haalde hay so tutti moodi makko mettayi donc oɗo moodi makko oɗo wata andude gundo makko ko woɓe ɓen ka tarawo ko ɓenno andi gundo makko moodi makko andata gundo makko awa si yehi ha ɗaɓani oɗo gorko moodi ɓengu makko gundoji makko ɗin kanko gorko on anda o laaɓanimo ko ɓe gore makko ɓe woni worande gundo makko on dewgal ngal haray ngal laaƴi dewgal ngal haray ngal laaƴi ko hikki e ɗum l'infidélité so a wondi e ɓengu ma a yurminimo a yiɗimo a teddinimo a holtinimo so o nawni a ñawday a faggaymo a bunginayi tawi oɗo mara ko waɗa sina raɓɓo ka yaasi ɗum ɗo laƴine dewgal ngal ha taƴa ngal kadi pat koko mi waɗanma dow ɗo fof tawo ɗum ɗo fof hino wawa laƴina dewgal ngal har ngal taƴali kono si yehi ha laaɓani moodi ma iɗa mari un petit pompier dehors dewgal ngal ngal taƴay ɗum si hawre worɓe goo dewgal ngal taƴay joni noon ma o ko moodi ma hiɗa hiɗi moodi ma hiɗa tarde pijiɗi fof fi moodi ma fino woni ɗon une seule chair wonki wooti ɓanndu wotoru tawi oɗo o haaju makko wala e ma ko jokki o ko fi intérêt makko personnel mo mari ɗum ko tarawo dolle ko ɓen haaju makko woni e mum so holtinayi ko ɓen so faggay ko ɓen so teddinayi ko ɓen so yurminayi ko ɓen an wonɗon ko nder suudu o mara haaju e ma o sokka juuɗe e ma an on si tawi woni a laaɓanima poyi moodi ma oɗo koni wayri haray déjà koye andu dewgal ma ngal ko bongal dewgal ma ngal ngal boni si wiyama non boni haray ngal heɗali dey mana divorce arali dey kono haray dewgal ngal boni hiɗa wonde e moodi ma c'est ce que je veux dire ko hikki e ɗum hino tawa ko tawata ko laƴƴina e dewgal ngal nde ɓenda ɗum au moment que quand tu privilège une autre femme devant ta femme mana mantugol debbo goo yeeso ɓeyngu ma manta gorko goo yeeso moodi ma wiya o kanko gorko min systéme o no warrata noon ka ɓeygure makko no welanmi min oɗo warrata noon ka ɓeygure makko ɗum ɗo hino welanmi a dévalorise moodi ma a jasini moodi ma a jasini ɓeyngu ma si ɓeyngu ma wawata defude walla to mo ekkitamo siɗa wawi si o wawata hande aduna o weetino waɗumo formation ko ekkito defugol kono wota wi'u wondema madame kaarijo madame diallo madame so hino wawi defude ɓuruma fewtama wolnamo ɗum haray a blessimo haray a ɓittimo haray a songimo si o waɗi erreur koye a waw couvrangol mo suddanamo erreur makko on joni o defi laaɓanima en poste o wawata defude wota a wowlu immoɗa yaha tawamo ka kuri herƴanamo basalle yetoɗamo ko ni warrete ekkitamo ko honno warrete si maafe on ɓendi on defi ha on gayni on ñaami o tawi no weeli wiya fi yeeso ko ni warrata kono si tawi woni welali joƴƴingol ngol tum wiya dampa to min mara haaju e ɗum ɗo wela an a wawata defugol a wawa miñiraɓe am ɓen a wawa bandiraɓe am ɓen a wawa madame kaari a bonni dewgal ma ngal waɗetake so a waɗi ɗum ɗo a hippi ɓernde ɓeyngu ma noon simo yiɗinoma a hippimo ɓernde nden par ce que a jasinimo donc wota jaɓu comparugol mo wonduɗa on e goɗɗo goo mo kala no waywa hoore mum mo kala no waywa hoore mum piiji ɗin feppanta bani adama no wayi wo no o wayi min o wonɗo wolande on ɗo miɗo mari ellaji suuɗi ɗi tawata onon on anda ala mo ara ella kono ko ɓuri moƴƴude ko ya accepte ellaji maɗin
ndara no modifira ellaji maɗi fiyoɗi wontu moƴƴi ko ɗum ɗo woni andugol ko faala ko ɗum ɗo woni andugol ka iwi anda ka fokkiti alamo ala ella kono si tawi woni mo wonduɗa on a tefata a haajaka a ƴewata haajuma ala e makko yana tum pen beru petite chose que ce soit tawa aybinimo anga wawa monsieur kaari kan kamɓe ko auto rafkatte ɓon doginde enen ha joni ko kum poti on ɗo woni doginde sa wowri ɗum a blessa e modi ma madan kaari ko basin bama ko gesner 1 million 700 2 million ko ɗum ɓe holtiri an fiɓaymo sodanma complet mo 200 000 wiya an on ɗo no fanɗi min sago annu ko sifa mo maɗan diallo holtiri on ɗa basin bama ko gesner ko ɗum ɗon o holtiri a bonni dewgal ma ngal jaɓu ko modi ma okkuma kon ko ɗum ɗon o mari feere muɗum madame so kanko modi makko ino mari feere koko on ɗo mari feere kon ko ɗum waɗnimo an ko modi ma mari feere kon ko complet phoenix ko ɗum ɗon o mari feere mum ma dipir mo 250 000 ko ɗum ɗo o mari feere mum so ƴetti ɗum ɗo jonnima jaɓu weltora wona quantité on woni sarti iɗa okka ɓeygu ma ɗo phoenix complet mo 100 000 holtira on ño'iramo tawa ño'iramo 50 000 wona 150 000 tawa an waɗɗo ɗum ɗon hiɗa hiɗi ɓeygu ma tawa modi ma mo hiɗuma imo teddinma e hoore bile maigre moyen que tu ala kun complet kun 150 000 ɗon kun waɗanma tawa mo yiɗuma hoore kun ɗon imo teddinma mo teddini famille ma o mais tawa madan so to a kitino ɗanagol hayso wattike bamako makko o ala e ɗanade par ce que mo andi modi makko hewtata modi makko no mari feere kono mo andi modi makko si yuri golle hino ka hôtel si yuri golle hino ko to si yuri to mo yuri ka golle himo ko restaurant na non kadi kanko tun mo wonde yimɓe madame so no andi ɗum ɗo fof kono malgré gi base wi bamako gi 2 millions gi woni wattade o yalta har gi huɓɓude tawa yimɓe ɓen tono tawa madame so ɗanotako joni noon an kam maɗa ida wattade phoenix kun 150 000 kono heɗe ñamude haara ɓernde ma nden no ɓutti modi ma hewta law himo teddinma himo yiɗima himo yurminma mo dankade ka ɓiɓɓe ma ɓen kono an ganda arta ɗum ɗo wiya an ko madame so rondi kon to complet base makko wongue huɓɓude gi an ko guinɗum haaju ma woni mum a bonna dewgal ma ngal siɗa ka woɗɗiti sa haynike koko laba yiyata kono sa ɓattike a taway non tawa ko miccotoɗa kon ko ɗum waɗi so boyno bonnude dewle mum ɗen hannde a yiƴe a distance ko woni ka dewgal ɗimmo ma kon sikka awa c'est rose sikka awa no jalbi sikka awa no daygi kono sa yewan wondi balɗe tati a yi ko on tigi rondi kon a yinnayi subhanallahi a rondoto paɗe maɗen ka hoore ma se ka yimmoɗa hootaka ma inna jaka hari ko ni jaka o rondi ko ɗum ɗo jaka o to rondi ko yaa ko ɗum ɗo woni ka makko taw an alaka ma malgré tina palle moyen ko ɗum waɗi ɓe haɓɓitotoɓe ko ma tun heɓa jawdi si wuura e jang on maaye on wuurale jang wota haɓɓide ko tuma heɓuɗa jawdi tusi wona e jang ɗa wawi wonde jang ɗa wawi wonde mamma jang wona jang hara mara jawdi ko andugol ko joguiɗa kon ko honno gérirta ko andugol ko joguiɗa kon ko honno waɗirta le savoir vivre si andi si tu as le savoir vivre hay si ala jawdi a wuura e jam par ce que ko ndimmu ma ngun ko gonɗon woni ɗatal ma ngal ko ndimmu ma ngun ko gonɗon woni torso ma o ka yaha taw ko gonɗo dimmu ma on ma yonnanade a wuura e jam kono si tawi woni an woni kon ka yimɓe ɓen ɓay woni madan so mo dasude raf katwal 4 mo doginde an modi ma no seppude an kadi a seppude a anda kono madan so weɓiri ngal otowal a anda si tawi woni na sagataɓe jatikiɓe makko ɓe on sodani mo ngal raf katwal ko woni doginde ɗon an a anda an a watta ɗin piiji aha o keke ɗin piiji a bonna e dewgal ma ngal madan so joɗo o jalama par ce que siɗa woɗɗiti a sikkay tout e rose là-bas a sikkay toon no jalbi no daygi ɗi kono sa ɓatike anda no jakana ko mijinoɗa kon taw c'est tout à fait le contraire wota bonno dewgal ma ngal si modi ma okkorima goɗɗum yo yonane si modi ma kala ko ƴetti o okkuma jaɓu weltora toronɗamo allah yo allah kormo buyi hey si goɗɗo okkorima seeɗa feendo ala si ñande o heeɓi okkorte buyi ko ɗoni wawata muñagol si goɗɗo yiɗima ko tawi ɗon hunde o ala o yiɗima o wala hunde kono mbeɗa ko mari ko o añantama o añanta ɓeygure ma nden o añanta ɓiɓɓe ma ɓen o añanta famille ma on oɗo si heeɓi o añantama mo falakama on mo yiɗanama on waɗantama hay si tawi woni o ala goɗɗum par ce que fof ko anni e on ga goɗɗo no wona hara o ala tawa ko okkay goɗɗo no wona hara ko marɗo tawa o okkata vice versa fof no wawi wonde si a wonde goɗɗo mi wolani noon sur les vidéo précédente ekkito andugol mo wonduɗa on si tawi woni sen noon positif weltanoɗamo du'anoɗamo
yo Allah ƴawnon dow pasque si modi ma ƴawi dow ko non fof ƴawdata sa ƴawi dow ɓiɓɓe ma ɓen ƴawata kono si tawi woni an a wawata ekkitagol jarnugol modi ma e berko mum ma okkude kum a wawata yondinorde hoore ko modi ma okkude kum dewgal mangal ngal laƴayi ala dewgal kelɗugal dewgal kelɗugal ngal ɗuuɗa dewgal kelɗugal tawa no ɓutti tun no ɓutti tun no ɓutti tun ɗen dewle janga ɗeɗe frrr so ɗe wi fap ɗe frene won ɗe taƴi lanni seedegal ngal ari dewgal no weli tun no weli tun no weli tun ɗen ɗe dewɗe neɓata dewgal ko yondego koye buttodiri ha sikke seedete ɓuɗɗa deƴƴa wona kadi ha ɓutta kadi wela kadi ha wawa kadi si haɓetake kono ɗo woni dewgal kono si dewgal tawi woni nga weli tun nga weli tun nga weli tun ngal ardi wa frrr si nga wi wap nga freni nga taƴa woni patta hilakara ɓe fottoyta tellement que haramo kala maɓɓe no wañi oya si oya fottoye kal jeeno ene ko sako ngore woni tellement que hara o andi o falaka on hande kadi par ce que dewgal ngal ngal mara systéme ngal mara ɓe juɓɓudi ngal mara juɓɓudi donc si dewgal ma ngal wayini andu dewgal ma ngal ngal laƴi ko hikki ɗum ka dewgal ma ngal ko wiyete kon ka nder suudu pullo fuuta wiya ɗum pardon ka français mi hanno yewtude kono hay c'est un peu virgule ka français ka nder suudu ma an o debbo ma an o gorko si tawi woni ko wiyete kon baldi ndin ko yiidi e yaadi e wondigal ma ngal an e ɓengu ma ko tawi kon ko humidi dewgal ngal hakkude mon si tawi ɗum ɗo manki e dewgal ngal laƴay fiyona ɓe nanta pular ɓe moƴƴa si woni a wondi e ɓengu ma e nder suudu tawi woni tu ne peut pas la satisfaire ɗum laƴina e dewgal ngal ka tawata ɗon noon ko hunde nde tawata buy e meɗen hino welsidi fi muɗum surtout menen worɓe ɓen on iɗen welsidi fi muɗum par ce que gorko e debbo wona gotum sonnaje no waywa ɗuma vélo ko dampata vélo ko doy no wonɗa dampirta no doy ko noon wuyirta ha yiite nge ƴettodira kono gorko ko vite fait hara yiite nge ƴettodiri donc joni noon an o gorko wota ariri e sonna ma wasi tawi woni ko arowo e leggi je m'excuse du terme mais il faudrait que je le dis comme ça ko mami yewtiranon fi hom fijo yimɓe ɓe ɓuuri famude wota ardu ay ɓengu ma wa wonɗo ardu e bamba jonwal ardu e doyi e newende e needi eɗen andi no wodi livre ji spécialement fi mum la sexualité no wodi livre ji spécialement fi mum wota aru wa puccu kep a dogi a yalti acca ɓengu ma no ka suudu oɗo no jooɗi mo ngalɗi taw tawa hara mo habbi taw ya aro tawanga ayino gayniɗo yeyi tu a déjà fini ayino waleggi. Donc il faut apprendre à satisfaire ta femme. Prends ton temps, yetu tamma on wata a hawju hey ko ange ɓengu ma dewgal sunna e farilla wata a hawju ko ange modima wata a hawju. Prends ton temps, température ma hey jippi mo doyi ta nduppu ko an jeeyi wat doyi yara doyi ha kuranji ɗin huɓɓa. Si kuranji ɗin huɓɓi voilà on tuma haray si a woni a welama a ɓanni ñirdi to a nokki ñamgo nini vite fait a ñama e haren ɗum heewa ndu pampa tawa harali kono sa ɓanni ñiri mani a ñamiri doyi a ñama e ha hara watta ndiyam bimbi a finata bimbi tawa reedu ma ndu no pampi hay nokku par ce que ko doyi ñamirɗa. Kono sa ari gir wa puccu o wonɗo arde e leggi mbeleɗe ala ɓayle goɗɗo mo wonduɗa on si a wawata mo satisfaisude ko ɓuri komo ɗaɓɓoya ka yaasi mo wonduɗa on si a wawa mo satisfaisude ko inna he a nda taafu sa yimo e ndu ɓandu makko ta yirimo e kingari makko ta yirimo e ɗum ɗo ko taafu ni hunde o gaynata ko haɗo hatti. Donc ƴettu tamma on fi anni ɓengu ma ka nder suudu moɗon wata a nduppu wata a hawju waɗu doyi ko an jeeyi
ala kadi lannude si tawi ɗon no manki dewgal ngal ɗon kadi ngal laƴi woni ka gorko on woni ka debbo on si tawi tu woni ari ha ɗon kadi hewti tawi ɗon kadi ala marsude ala sonnajo on ala heɓude no falira noon ma an gorko on ala heɓude no falira noon dewgal ngal ngal laƴi kono ɗo humi dewgal hakkude mon en yiyata gorko e gorko no humana dewgal ko gorko e debbo donc si ɗum ɗo manki haray fof manki ka nder suudu piiji ɗi fof no wawa mankude ɓutta kono si ɗum ɗo manki donc hikki ɗum ɗon yiɗen yew angal communication hakkude ma mo wonduɗa on si tawi wonde goɗɗo tawi wawata wadde communication hakkude ma e makko on wawata yewtugol ko tawata no yilodiri e dewgal moɗon ngal famodiri on ma ronko on famodirde ɗum ɗon kadi dewgal ma ngal haare ngal laaƴi ɓenta ko la communication si ɗum ɗon ala e dewgal donc hikki ɗum ɗon kadi accu funsugol mbuuɗi accu funsugol jawle an siko ka yaasi tu es prêt à dépenser n'importe comment kono ɓeygu ma wonɗo ka suudu on wona e lebbi ɗiɗi lebbi tati o ƴakkali tewu wona e lewru lebbi ɗiɗi o yarali vinto hum wona e lewru lebbi ɗiɗi oɗo yarali gloria hum tawa noon ka yaasi ɗa funsa jawdi wasi ko Bill Gates yiɗa funsa jawdi wasi tawi woni ko an laami ley ndin yiɗa funsa tun jawdi ɗa funsa tun jawdi hara mo wonduɗa on ka nder suudu oɗo no sa'ade o anda ko weeli tawa noon ka yaasi ko a Bill Gates ka suudu ko tu es le plus pauvre de la terre ɗum kadi no wawa laƴingol dewgal selu bonnugol jawdi sa bonna jawdi bonnudude e ɓeygu ma ƴettu ɓeygu ma yalton bonnude jawdi ndin kono ndiɗo yangani ko ndiɗo jeeyi kono acca ɓeygu ma no ka suudu hikum ɓitti haray ɗum fof no seeki hunduko fof no seeki wa dabu o ñamaɗo acide par ce que wala ñamude ko weeli himo ɓiɗi tumo ɓiɗi an tawata ka soodu ñameteji kelɗi ka yaasi waɗa bumbay ko falɗa ka yaasi holla yimɓe ɓe an hiɗa mari hara ko fus ala sina aɗa songuide ɓeygu ma ɗum ɗo kadi wala ɗingol dewgal ngal ko hikki ɗum ɗon yawgol yewto yimɓe ɓen no wondirɗa e modima ma wondirɗa e ɓeygu ma ya expose a probléme ji ma ɗin hakkude ma e ɓeygu ma yewtoɗa ɗum yimɓe ɓen yewtoɗa ɗum kawtal ngal min modi an o yiɗalan min modi an ko ɗum ɗo ɗum min modi an no warrini modi an no warrini ma ɓeygu an no warrini ɓeygu an no warrini hey a heeɗa e dewgal ma ngal a bonna e dewgal ma ngal si yani hakkude ma e ɓeygu ma joƴƴinmo yewton si on famodira e famodiri on si on famodirta yo lanco kono hara ɗo e horko lanco ton kon kadi haray ɗon famodiri hara ko hoore hewtere wotere wonno hara si woni ha kaasi on seedi ɓe inna a ko ɗum ɗo ɗo ɓe yewtuno ha ɓe ronki famodirde kono il faut privilégier la communication yewtude e ɓeygu ma wota jala yimɓe ɓen ka yaasi acca ɓeygu ma ka nder suudu mi jeejima ɓeygu ma yo wonane joué yo wonane bébédi yo wonane wofonde tawa a fijiray a jalanayi a amanayi ko ɗum ɗo woni dewgal ta sikko hare ko ɓeygu ma tun ko an tun ha toñƴini ɓeygu ma waɗane ɗum ɗo an kadi ɗa wawi waɗugol ɗum ɗo no wela kankadi ɓeygu ma no wela mo kono hara exposali probléme ji mum e yimɓe ɓen an ka yewɗa waɗa ka terrain woyi iɗa yetto worɓe ɓen kono wondirɗa e modi ma iɗa ka barakiji iɗa wonna quartier on fop añi modi ma saabu honɗum saabu hunduko ma kon famille ma on fop añi modi ma saabu hunduko ma kon vice versa ko honno no wawata wondirgol ngal dewgal ngal lancoto donc hikki ɗum no tawa an gorko ma an debbo on tawa waɗa ɓornotako ko kelɗi haaji ma ala ɓornogo ko kelɗi yo tawa hara ɓornoto ko kelɗi kono mino ɓornogo kelɗi ka nder suudu tawa ɓornoto ko kelɗi ka nder suudu tawa wewlina e wonki ɓeygu ma kin ma wewlina wonki modi ma kin ko ɗum ɗo woni dewgal si ɗum ɗo woopi ɗum ɗo kam laƴinde dewgal ma ngal ko hikkite ɗum ɗon ka lannode si tawi woni an ka dewgal ma mi wi'i ɓaawo yewtugol ɗum ɗo fop si tawi woni yurmede nden ka wonkima ga ka nder ɓernde ma a yurminama wonduɗa on dewgal ngal nga hara nga boni ina wona harange ɓeygu ma ɗiɗi sifude en ɗo fop harɗa wonde e majji kono ara ha tawa yurmede nden hino ga sa haɓide mo wonduɗa on an tun sa joɗike sera a mijitike a ndaari a tawi oɗo himo yurmama kala ko waɗnoma waɗa e doyi ɓuɓɓine ha ɓuuɓa waɗa doyi
kono si tawi woni a mara yurmede ko fanɗi o ko fanɗi ka nder wonkima ka nder fondo maɗa kala mo wonduɗa e muɗum ko gere ko sonko on fortoyta. Donc sur ce haray ngari ha ɗo kikiɗe ɗo hande kadi haray mi weltani kamo kala mon ka woniri si tawi mi towni hitagon e moɗon ko yon yaafo kono hande mi yaru gata su MP remonté kono si mi remonteta wonde ko ma andina himɓe ɓen ko ƴiƴa won dogude ko ɓandu ma wonde ma holla himɓe ɓen wonde ma wona bana naaru na henduɗo ma o hoɓa e ñaama wonde ko ma andina ɗo himɓe ɓen famina himɓe ɓen hiɗa ɗaani ha avança kono himɓe ɓen ɓe feƴƴintina peeji ɗin ɓe feƴƴintina ɓe yawotoma ha ɓe feƴƴintina wigol wondema fi hiɗa jombi ɓeygu ma wonata ma aneɓi a jombaka ɓenna o heɓata moodi ma si min mayali min huwodiray wasi tawi woni arsike ma on e mayde mane ka salo maɓɓe senda joɗo wi a nafata goɗɗum an a wonata goɗɗum wasi tawi woni arsike ma on oka terrasse maɓɓe senda kanko on taw o anda ko heɓata mo janggo himɓe jasuɓe waɓe ɗo joɗo e aybingol himɓe joɗo e kambangol himɓe wasi tawi kamɓe jogui bindo kamɓe jogui karamol ngol ma kamɓe jogui ɗeri ɗin kam arsikeji ɗi windete ɗon himɓe taafo himɓe añamɓe. Donc sur ce essayez de partager la vidéo au maximum, essayez de partager la vidéo au maximum. Miɗo salminamo kala e mum ko woniri haro higgitali hunde wotere ko neɓuɗa wurgol ka gurdam ma aduna ɗo a mayay si woni ha a maayi a surrama a artata goy si a maayi a artata ko hono mi falama wolande joni ɓawo andugol ma ko neɓuɗa wurde ɗo a mayay si a maayi artata mi jejima yiɗo hoore ma ndaaru kala ko tawɗa ɗum ɗon no wawma wallingol wonki kin no wawi wallingol fondo mawɓe maɗa ɓen no wawi deƴingol wonkiji giɓeɓe ma ɓen ɗiɗo no wawi moɓitugol ɓeygure ma nden waɗa ɗum ɗo hande lawoto par ce que gaño o woɗɗa o wirni kala wiɗo ma howodira wi o fenayi andita hay e goto iwata ko iwi o ara moƴƴina wi ma on sina an tu es le seul menuisier, tu es le seul maçon, tu es le seul ingénieur de ta propre vie. Et to wona heureux ota ndaɗo ko yimɓe wowlata ko tawɗa ko moƴƴanma waɗu ɗum sella ko cooƴi ɗi wombata cooƴi wombi wo butti cooƴi ɗin ɗi wombi wo butti selu cooƴi womba ɓawma yoɓe wowlu ha kaɓe ronki o ñande ɓe ronki o ɓe fankayi par ce que ko gañanani ni e gangu ko ɗum ɗo songeta ɓe ko ɗum ɗo ɓittata ɓe ko ɗum ɗo wonta sabu maɓɓe ɓuttina hoore ma siɗa faala jombude rewɓe ɗiɗo tato nayo hey si tawi ko ɗum wallinta wonki maki jombu mo wi na ɗum yo warto sa tawi ko dogingol ferari ko ɗum ɗo walanma ko ɗum ɗo wallinta wonki maki hiɗa mari coggu mum dogin soodu dogina ko an jeeyi si ɓe inniɗa bonna mbuuɗi ko haaju maɓɓe wona lawol maɓɓe soodu dogina si ko waɗagol va et vient ya leɗɗe porte arta doga e nder aduna Allah fof ko ɗum ɗo wallintama wonkikin hey waɗu tina sen qu'une seule vie ko gurdam gota marɗa aɗo e ñande go tawɗa wallina hara mbuɗi maɗi no heewi tew ka compte bancaire taw ɗiɗa nafatama a walika a fure iɗa wali okkoyde gayka taw mbuɗi maɗin ko ayɓe ma ɓen sendata ñama ƴettu mbuɗi maɗin utilisa ko falɗa wo ko an jeeyi ko wawi landugol ma ko Allah landuto ma par ce que kanko hokkuma na goɗɗo ko sela ko yimɓe wottata e tarawoje sinanoma ɓitta e hoore ma soñdia hoore ma giɓoɗe andude ko ɗum waɗata yiɗu hoore ma tu es le seul ingénieur jo ma on hoore ma fi gurdam maɗa e welu ko an tun ko honɗum watta siɗa miijo ko yimɓe wolata ko honɗum ko yimɓe haalata fima soñjey ma ko honɗum ko yimɓe wolata fima ɓittay ma alhaali no wowɗa ono wowɗa heɓino ke ɓiyawɗo heɓuɓe ɓuri ɗum laaɓi wulure siko soñdia wirtere e albalawuji si a heɓi ɗum heɓino guluji himɓe heɓino ɗum ɗo wota hersir ko hersirta ko hunde wotere ko wonugol hoore fenade nden si tawi ko hoore fenade ɗon wonɗa ɗum no hersir kono si gonga kan foti e fello tekku rondoɗa ka hoore ma si aduna Allah fof añima hoore gonga kan jogo ho gonga kan ha maya gonga kan a foolay
wota añu goɗɗo hayye goto wota añu personne wota añu gagnoma on si o añima ta añumo yiɗo hoore ma ko lekke ma ko kin non labina hoore ma labina entourage ma on waɗa un paradis artificiel parce que tu n'as qu'une seule vie ko nde wotere on ɗa wonde ƴetti mbuɗi maɗi a naadi ka banque ji a ƴetti mbuɗi maɗi a naadi ɗo a naadi to a sennitiri e mbuɗi maɗi adna allah fof tawi hay ƴakkugol tew ɓeygure ma ne ƴakkata tew ɓeygure ma ne soɗantaɓe gerto ɓe ñamata ko weeli ñande waliɗa majuɗa mon frère hara a perdi aduna a perdi lakara ko bumbayi ɓe waɗata mbuɗi maɗi bumbayi ko sekketigol no wasi jigagal yi tew ka waali ko sekketigol mbuɗi maɗi compte banque ji fof ɓe yaɓe vida ɓe henduɓe ara ko ɓe faala angiɗa walde e fuure ma ka leydi tawa ɓiɓɓe maɓe ɓe nafidorta par ce que rona e maɓɓen taw daroto ɓe soka boutique ma on ɓe soka compte ɓe yana ɓe yande compte bancaire ma ɓe soka magasin ma on ɓeɗo yurmintama ɓe yurminta ɓiɓɓe maɓe yurminta ɓeygu ma ko ɗum ɓe yaɓe hendoɓe duufa fop allah walla ma noon hara kadi source ko heɓirɗa ɗi mbuɗi ma ɗo hara tu as bien fait hara tu as bien cherché l'argent là sina ɗum hara a perdi aduna a perdi lakara donc sur ce hara mi weltani ko moƴƴa prenez soin de vous soyez des guerriers et des guerrières wota goto détourner vie ma on wota goto détourner objectif ma on ton objectif que ce soit atteint ou pas c'est pas le problème de qui que ce soit taw no haaji goto ka visuɗa ɗon visu ɗon haysi ko a tampuɗo ko a dimo hiɗa hatoñƴine wurgol hiɗa hatoñƴine gurdam haysi ala fus hiɗa hatoñƴine ɓuttu haysi ala fus hiɗa hatoñƴine fofugol fofango ma ngon ko hatoñƴine ƴawgol jippo andita no woodi wonɓe to hiɓe jooɗi ɓe falaka haya tontu fofango ma ngon hiɓe jooɗi to hiɓe jaldema ɓe hiɗa ya yuɓe hiɗa selli ɓe jooɗi to hiɓe jaldema ɓe hiɗa ya yaaro koyɗe maɗe ya dara hoore koyɗe maɗe yaara ndeɗa décourage o andita ɗum ɗo ndeɗa décourage o anditu no woodi faalaɓe ma ɓe ya wumi ɗum ɓe faalaɓe yo oto tappe ma ya ɗon hi faalaɓe yo fima lancodir no woodi wonɓe yawde karama ko fi déstabilise gol ma a anda inde ma ne ko karama ko ɓe jelo naɓana fi déstabilise gol ma fi ɓay tunɗa hentini hiɗa ɓuttini hiɗa heɓude ko ñaama hiɗa fowti ko yawɗa wa alhamdulillah a anda ko jeloma naɓude inde ma ne karama ko donc sur ce je rends hommage à ma chère épouse guiɗo an on je te rends hommage ma chère épouse, ma chère tendre épouse, que j'aime fort, que je suis fier de l'être, que j'aime aussi de tout mon âme et toute tranquillité de tout mon cœur. Je me garde pour dire son nom, mais quand moi on dit, je t'aime fort et je t'aime pour toujours, car tu as fait le meilleur choix de ta vie de m'épouser. Sur ce, je vous remercie infiniment. Passez une excellente soirée et soyez fiers de vous. Merci et bonne soirée.